مرحبا بكم. اليوم كالعاده باش نكملوا في حكايه جديده، باش نحكيوا اونتر اركيتكت، باش نحلوا شويه لو ديبا اليوم على الباتريمون، لا بلاس دو باتريمون دون لا فيل دو دومان. ومعانا سي محمود امين وسي عاطف، معانا عدنان بن نجمه وسي امين. نقدم روحي بامين تركي اركيتكت، وتوا دوبوي 6 اشهر توا في تونس. نخدم على دي بروجي de valorisation du patrimoine, une boîte اسمها Expertise France, financée par l'Union européenne, qui met en œuvre un programme de valorisation du patrimoine. Deux objectifs: la rénovation de Carthage, des volets Louleni, ou le volet Feni, réhabilitation de une quinzaine de bâtiments في تونس الجمهورية, معناها identifiés où on n'a pas un programme fonctionnel, modèle économique ou travaux de restauration, enfin études et travaux de restauration. Et d'abord dans les grandes lignes, c'est ce que je fais depuis 6 mois. Oui, Adnan Ben Nejma, architecte de formation, où je suis spécialisé dans le patrimoine. J'ai eu un master au Japon, à l'université du Japon. Et Fitounes, je travaille principalement sur le patrimoine et je suis le chef de département de ce qu'on appellerait communément les ensembles historiques. C'est Adnan, juste une question, puisque vous êtes spécialiste aussi du patrimoine et vous faites partie des gens qui ont leur mot à dire, à l'aqal, في موضوع الpatrimoine. Comment est-ce que vous voyez déjà le patrimoine actuel كيفاش الناس قاعدة تتعامل معاه؟ يعني en tant que constat, le patrimoine qu'on a, déjà le patrimoine existant في تونس, comment les gens sont en train d'interagir avec ce patrimoine? Bon, c'est très compliqué de répondre rapidement à la question, mais je vais essayer de vous répondre. D'abord, sur le plan institutionnel, structurellement, le patrimoine n'est pas très très bien géré, vu qu'il est géré d'une manière très centralisée. Et pratiquement le seul qui est en train de gérer ce patrimoine, c'est l'Institut national du patrimoine sous la tutelle du ministère. Donc, il y a un problème, surtout dans le cadre de cette décentralisation FITUNS. Donc, on n'a pas de représentation dans les régions, on a plusieurs problèmes. La deuxième chose qui a été évoquée dans le titre même, l'intitulé même de cette séance, vous avez parlé de ville de demain. Malheureusement, le patrimoine, il fait partie intégrante de la ville, d'un ensemble. Malheureusement, on est en train encore de gérer le patrimoine au cas par cas. Si on prend le patrimoine bâti, on est en train de mettre l'accent de s'occuper de certains monuments. On ne va pas pratiquement au-delà de ça. On ne parle pas de quartier. مازلنا في الريفليكسيون نتاع l'UNESCO des années 60. Peut-être وقتها بداو نحكيو على monument historique, نحكيو على monument à importance historique, mais من بعد ça s'est développé pour passer au quartier, pour passer à la cité, حتى توا ولينا نحكيو على paysage architectural et urbain principalement. Donc احنا مازلنا ما ربطناش بالحق, on n'est pas en train de gérer le patrimoine comme si c'était une composante de la ville. Et on n'a pas donc, si je peux m'exprimer ainsi, très bien encore défini ce terme de patrimoine. C'est encore très compliqué. On a fait des expériences, on a fait des tentatives, et je vous donne un constat. Un constat. Un constat très simple et très bête. On a une liste de monuments classés et on n'a pas de ville classée ou de médina classée ou de cité classée. هذا donc تفهم لهنا المشكل انه ما عندناش une vision à une échelle beaucoup plus large sur le patrimoine et qui va prendre en considération bien sûr ce patrimoine. On parle
de secteurs sauvegardés qu'on n'a pas encore في تونس مثلا. Un ensemble historique classé, مازال ما عندناش في تونس. On a quelques monuments classés, un millier peut-être. L'autre chose, malheureusement, c'est que aussi مازلنا ما خرجناش من cette notion de patrimoine aussi archéologique. مازال مأثر برشا cette notion d'archéologie antique, principalement les sites archéologiques. Je parle de punique, romain, byzantin, et on est en train, peut-être l'erreur quelque part, de composer, de traiter, voilà, de gérer les ensembles historiques, les villes en particulier, comme si on avait ingéré parfois, dans les cas, un site archéologique antique. Or, ça ne devrait pas être géré de la même manière. Et il faut prendre en considération, bien sûr, le contexte social et socio-économique et la ville tout entière. Et c'est pour ça que je reviens à l'intitulé qui est intéressant, donc le patrimoine et la ville de demain. Ben, juste pour recadrer un peu le thème. Quand on parle du patrimoine, on parle du patrimoine architectural. في السيسيون هذه يعني juste pour cadrer بالناس اللي تتفرج فينا. On va pas parler du patrimoine en général dans sa dimension culturelle ou immatérielle. Ou la question aussi que je me pose à vous tous, est-ce que vous trouvez on est encore dans le cas où il est qu'on نرجعوا les législations qui régissent à l'aqal l'acte de bâtir في تونس. Il y a des lois quand on intervient dans une zone classée patrimoine ou à côté d'un bâtiment qui est classé ou qu'ils appellent patrimoine, il y a des restrictions d'intervention. Et là, je me pose la question, est-ce que le patrimoine architectural existant qui est, disons, classé, est-ce qu'il est en train d'influencer les nouveaux bâtiments à cause de certaines restrictions réglementaires, ou la ville qui est en train de grandir, qui est en expansion, est en train d'étouffer le patrimoine architectural existant. هو ديجا على patrimoine حتى قبل ما نحكيو على l'acte de bâtir ولا de restaurer. Comme une étape qui est très importante اللي هي la reconnaissance du patrimoine. Il y a déjà une étape اللي بالنسبة ليا في تونس مازلنا ما خلطناش on n'est pas à 100%. اش معناها توا كي qu'est-ce qui est défini et reconnu par l'État comme patrimoine. تلقى المدينة تاع تونس تاع سوسة درا شنو الجم القروان هذا هو. Il y a toute une autre partie du patrimoine qui n'est pas reconnue en tant que tel. Une petite parenthèse. Le problème déjà, c'est que les dégradations, l'acte de démolition, ils sont quasiment réglementaires. اليوم ما تنجمش تجي تلوم على مواطن هدم بنية اللي أنت تعتبر historique والدولة ماهيش مستعفى بها قانونيا اللي هي historique. فهمت؟ شو حاب نقول؟ معناها اليوم sur les plans d'aménagement urbain presque les plans d'aménagement urbain نتاعنا يشجعوا معناها je dis bien يشجعوا تهديم التراث que معناها تاخذ tu prends n'importe quel exemple معناها تونس العاصمة tu prends une parcelle تلقى فيها فيلا مبنيه عندها 100 وحتى 150 سنه في البلان داميناجمون اوربان اللي با ريكوني ان طون كو تي والبلان داميناجمون اوربان وحتى الكاي دي شارج يقول لك راه تنجم تبني ان اخبيسكات و دو سوسول وامورك مريقله. دونك هذه سي لا بروميير ايتاب قبل ما ناخذوا على معناتها شنو الانفلونس نتاع الباتيمون كلاسيك الباتيمون كلاسي والا لا على لي نوفو بروجي. خاطر هي شنو هي الحكايه؟ جو في rejoindre ce قال عدنان مبكري على معناها la réflexion en termes d'ensemble. Elle est très importante.
La cohérence d'un quartier ou d'un paysage, elle est faite de petits bâtiments qui font que l'ensemble est cohérent ou forme un paysage cohérent. Qui est sans, encore une fois, l'existence d'un cahier des charges qui cadre l'intervention dans le cadre d'un nouveau bâtiment, qui fait que je t'aime. Pour moi, c'est les premières questions. L'acte de bâtir ou qui fait on met en valeur, on prend en considération le patrimoine dans les nouveaux projets. Justement, est-ce qu'il faut vraiment un mode d'emploi qui va ultérieurement cadrer l'architecte dans son intervention? Il y a une dualité. Absolument. Donc, du coup, نرجع للسؤال الأولاني معناها quelle place du patrimoine في la thématique هو d'une manière générale وفي العالم الكل les villes évoluent بالpatrimoine ولا بلاش. Ça c'est sûr. Le nombre d'habitants قاعد يكبر. انت en tant qu'autorité لازمك تلقى خدم لازمك تلقى معناها logement لازمك tu développes le transport عندك البوليسيون عندك sécurité هذم الكل معناها c'est des questions à prendre en charge في l'évolution تاع البلاد نتاعك c'est tout à fait normal بلاصه الباتريمون تو في الحكايه هذه الكل انما لوجيك اللي سامبل معناها يا اما الباتريمون il accompagne le développement ou elle, il va se faire broyer par l'évolution et le développement de bled. On a tendance, d'une manière générale, à figer le patrimoine. Quand on parle de bâtiments classés, on l'a figé dans le temps. On a le compteur à un instant T où une intervention à elle doit le remettre à son état existant. Il n'y a pas d'évolution possible dans le cadre d'un bâtiment. Et on l'a figé. Ce qui est, à mon sens, غلطة dans la stratégie. بنية تبنيت عندها 100 ولا 200 سنة ولا أكثر من 200 سنة, elle peut pas répondre اليوم تنكمل اللوجيك نتاعي نرجع له الكلمة دي. Elle peut pas répondre اليوم les contraintes نتاع اليوم. بنية تبنيت عندها donc لازم de toutes les manières البنية اللي s'adapte للcontexte actuel. نجمش هذايا لواش نقول فيه نحكي على évidemment على un patrimoine qui est intégré dans la ville. مانيش نحكي على الباتريمون ديفيرتيسمون اللي تمشي نهار الأحد ولا نهار السبت انت وعائلتك وتمشي dans un musée ولا dans un site archéologique. معناها je rejoins زاد كيف عدنان على معناها la notion d'approche et de justement de séparer les patrimoines. فماش un seul patrimoine, il y a plusieurs catégories. نحكي على un patrimoine qui est aujourd'hui qu'on peut intégrer dans la ville. On ne peut pas imaginer اليوم في تونس que ce soit في العاصمة ولا في أي بلاد عندنا بنيات فارغين في قلب تونس العاصمة اللي نورمالمون معناها لو بري دو متر كاري في قلب تونس العاصمة نورمالمون راهو غالي على الاخر. احنا عندنا بنيات avec un potentiel incroyable في فارغين فهمت. دونك معناها نرجع لحكايه الكلاسمون. البنيه encore une fois لازمها s'adapte للcontexte pour qu'on puisse la réintégrer dans l'urbanisme interne et l'intégrer معناها répondre aux besoins aux contraintes نتاع اليوم اللي هما برشا. فما الايكونومي فما الكونفور تيرميك فما لي بلاس دو ستاسيونمون. هذوما لي كيستيون اللي نجموا معناها l'accessibilité handicapée لي كيستيون اللي نجموا نطرحوهم اليوم على كيفاش on peut réintégrer le patrimoine dans notre urbanisme. هذه هي معناها la dualité, c'est كيفاش on respecte l'âme du bâtiment, l'essence du bâtiment avec une ville qui évolue. Le grand écart, il est là et la subtilité, elle est là. Enfin, il y a des exemples, des contre-exemples. C'est là où intervient le rôle de l'architecte. C'est نفهموا معناها الروح نتاع البنية. Dans quel contexte بنيت
وشنو اللي صار فيها وشنو qu'est-ce qu'elle représente. Ou en même temps, on répond à des contraintes. L'une des contraintes les plus importantes est la rentabilité économique et la fonction. Pour préserver un bâtiment, il faut lui trouver une fonction. Juste la restauration techniquement. Je trouve là, les façades, je maintiens les façades ou c'est de la technique, شوية وقت وشوية formation وشوية curiosité, نلقاو له حلول. Mais par contre, la fonction, elle est primordiale. La fonction du bâtiment, elle est primordiale. Je reprends Clem, c'est que dans la pratique de la préservation historique, en général, ce qui se faisait, ce qui a été fait, il y a toujours une sorte de tentation de tourner un bâtiment comme une sorte d'objet à afficher, puisqu'il est un patrimoine, puisqu'il est classifié. On est encore dans le stade de le considérer en tant qu'objet à exposer, disons. Muséification. Voilà, exactement. C'est comme une sorte d'objet, musée, un truc. Mais qui est toujours isolé historiquement dans le contexte actuel de l'évolution de la ville. Il est toujours une sorte d'isolement de ce bâtiment. Là, c'est un bâtiment classé. On doit le contempler, le voir, ou à la limite, une sorte de mise en scène, comme muséale. Ce qui l'isole de son parcours historique. Le bâtiment est le circuit historique de la ville tout entière, parce qu'il a été construit il y a 100 ans, 200 ans, whatever. L'acte d'affichage ou cette tentation d'exposition du bâtiment lui-même, on l'isole de son parcours historique. كي نحب نرجع لحاجه قالها يمين بور هكا نذكر بها انه راهو le classement et le fait qu'un monument classé est actuellement pratiquement figé, comme on dit en Tunis, on l'a stoppé net. Ce n'est pas les lois qui l'exigent. La loi, pas du tout. Le code du patrimoine, il ne dit pas qu'un monument, si une fois il est classé, il doit être figé tel qu'il est. Pas du tout. Pas du tout. C'est uniquement une question procédurale. Ça veut dire que si tu as à intervenir dessus, il faut passer par des procédures particulières. Tout est possible. La loi راهي نتاعنا خارقه للعاده، لكن انا ديما نرجع شنو هو المشكل؟ هو خلينا نفرقوها الحكايه. وقت اللي عندك un bâtiment à côté d'un monument classé, voilà un bâtiment qui a un intérêt historique. J'ai architecte قال باش نعمل extension 2 étages وعمل une extension par exemple par contraste qui est معناها تقول احنا entre architecte, elle est belle, elle est bien dosée, elle est proportionnée, femme un retrait, il a gardé un peu ce passage entre l'ancien et le nouveau, il est bien fait, il y a une belle transition. Oui, باش يمشي الدوسي هذايا، باش يمشي البلديه باش تعديه pour avis l'Institut national du patrimoine sous la tutelle du ministère de la culture. C'est une commission. فيها des architectes, peut-être des historiens, باش يحضروا كيفاش تحط الدوسي قدامهم. Généralement, ما صاروش ساعه des exemples avant. ما فماش un cahier de charge spécifique, donc نرجعوا نقول il n'y a pas de secteur sauvegardé, donc il n'y a pas de cahier de charge, il n'y a pas un secteur classé في تونس. ما عندناش une référence باش تقول شنو نعدي ولا quel type de façade je vais accepter à côté de ce bâtiment. حتى شيء ما عندك. Donc naturellement et humainement اللي في الكوميسيون شو يعمل؟ كلمه لا وفك عليه يا خويا لا ميور اسهل حل يقول له لا خلي لي الباتيمون كيما هو. Donc, le problème, c'est un problème d'outils de gestion technique. On n'a pas cet outil-là parce que on n'a pas pensé le patrimoine comme une composante de la ville et on n'a pas imaginé une vision pour gérer, pour aménager, pour réaménager ce patrimoine-là. Donc, ديما قعدنا في des opérations ponctuelles
Kabila, c'est Mahmoud à propos des lois. Bon, c'est très simple. Tu as un monument classé. Autour de ce monument, tu as 200 mètres de servitude. Les bâtiments qui sont inclus dans ces 200 mètres, la procédure qui font kif monument classé, pour avis dans une procédure spéciale auprès des institutions du ministère de la Culture. Donc, généralement, bon, on respecte un peu les hauteurs, un peu le contraste mais avec les façades, mais une étude sérieuse qui va orienter un peu cette commission pour prendre la décision. La preuve, j'ai fait un diagnostic entre 2013 jusqu'à 2016 sur la Médina de Tunis. 80% des constructions, des composants de la Médina de Tunis ont été réaménagés. Ils ça fait une extension, une transformation, 80% ou 90% de ces constructions ont été faites sans permis de bâtir ou sans respecter le permis de bâtir. هذا معناها que les réponses de refus généralement de la part de ces commissions ne sont pas acceptées par le propriétaire. Il y a un besoin. والbesoin هذا مادام انت ما عطيتوش الريبونس وما شديتوش من يده وما عاونتوش pour mettre à jour son bâtiment, pour le mettre dans les normes, etc. باش يولي يعملوا وحده. وهذا علاش قلت لك نرجع c'est une question aussi un peu de فما un problème structurel وفما un problème نتاع عقليه ونتاع peut-être responsabilité معناها ما تجرأناش باش نقولوا خلي pourquoi ne pas permettre des extensions à étage par exemple pourquoi ne pas هم يعملوا فيهم. Justement, هوني سي عدنان peut-être تهزني النقطة مهمة اللي وقت اللي نحكيو في patrimoine, il y a encore cette mentalité, disons, de l'identité qui est prédominante يعني على الأقل في الإدارة في طرح المواضيع يعني il n'y a pas encore ce débat vraiment très ce débat un peu visionnaire. On est encore على l'identité. J'aimerais bien sauter sur هالكلمة هذه. وقت أنا يظهر لي le patrimoine كان عايش أمور 5-5 معناها éventuellement في كل مرحلة من التاريخ il y avait un patrimoine نتاع المرحلة اللي قبله. Sauf que le fait de le musifier بدأت مع la colonisation. فرنسا كي دخلت هنا elle s'est occupée de l'histoire romaine pour légitimiser وجودها على الأرض. هي d'ailleurs كان ديريكسيون جينيرال دي زانتيكيتي كان ديريكسيون جينيرال دي زانتيكيتي وقتها ومن بعد ولا انستيتيو ناسيونال دار اي داركيولوجي. تعرف وقتاش ولا انستيتيو ناسيونال دو باتريمون توا راهو سي اون 93 دونك هذا التاريخ اي جوست انه مازلنا معناها يلوفو انكور. هو شنو صار ليتاب هذيا معناها فرنسا دخلت الا كومونسي ا ايتودي tout ce qui est romain pour légitimiser وجودها على الارض هذه. بعد الاستقلال نلقاو معناها فما une tendance vers tout ce qui est هكا punique et l'histoire القديمه pour retrouver une certaine identité. éventuellement خرجت une identité arabo-musulmane على الاخر فات مع حامي الحمايه والدين tu vois. Ils ont mis en avant. Sauf que اليوم à un certain moment, je pose une question toute simple. اليوم le legs colonial. نحكيوش على les villes c'est une عركة كبيرة ياسر. Le legs colonial اللي موجود كبير d'une manière كبيرة ياسر dans les domaines agricoles sur toute la Tunisie. Là, on trouve des merveilles éventuellement architecturales et tout. On a des châteaux qui sont un peu partout. Surtout le nord et l'ouest de la Tunisie. Ce legs-là, اليوم من وقت تأميم الأراضي اللي هي ولات دي دومين دو ليتا، الأراضي هذه اليوم تتكرى على اون تروك تو بيت مثلا فيرما ب 500 فيها 500 هكتار تتكراها العام يظهر لي ça commence à partir de 50 000 dinars في الكايت شارج نتاعها. Alors que j'ai visité plein d'endroits où il y a des merveilles d'architecture. C'est des bâtiments en ruine.
راهو من اللي خرجت فرنسا من تونس كعبه قرمود طاحت من قف نتاع فيرما في اي بلاصه في الجمهوريه ما عاودتش حط في بلاصتها. اليوم راهو سي انكرويابل، اليوم راهو سي اون باز ايكونوميك انورم. اليوم عندنا دي ميليي دو متر كاري كوفير جينيرالمون راهم هاللي فيرم هذوما موجودين دون لي زوندوا لي بلو بوفر دو لا تونيزي. عندك اليوم وجينيرالمون اكولي للفيرمات هذوما قصه اخرى كبيره دي فيلاج كي اون ايتي في مرحله تجميع السكان نتاع بورقيبه عام 60. دونك اليوم عندك الاف الامتار المربع فهمتني ولا كي بوف اتر اون اندستري كي بوف اتر اون ايكونومي تيريبل ليسي على لابوندون ونستناو فيهم باش يتيحوا على خاطر نحن في مخاخنا وفي مخاخ الاداره وانه ارث معناها كو سوا عن حسن نيه ولا سوء نيه تشوفوا ارث استعماري. وايفونتويلمون بعد نبدا حتى نحكيو حتى نوصلوا لو باتريمون ريسون نتاع كيما العركه ديرنييرمون العركه فوزافي موني على لوتيل دو لاك اي تو ا بارتير دو كيل مومون est-ce que ça devient un patrimoine معناها un monument كيما لوتيل دو لاك qui fait توا فهمتني ولا على انه سي سا. Et Dima, bon, كلامك il est intéressant وانا ça me renvoie للسيانس اللي قبل عملتوها. Il y a des extraits انا عجبوني quand vous avez parlé d'autonomie agricole, de ferme à l'intérieur des villes. Faire la situation du Covid, qu'est-ce qu'on peut faire pour se ravitailler, pour économiser le transport. Donc, quand قبل toute une politique agricole où les investisseurs et les agriculteurs, ils vivent là-bas, ils sont installés là-bas. Donc, obligatoirement, il va s'occuper de ce patrimoine bâti. Il se déplace des grandes villes côtières ويمشي لبوعرادة ولا شنو ويروح والا حد شكون غادي premièrement. Et deuxièmement, donc là c'est un problème aussi social, mais aussi il y a le problème foncier. معناتها انت كي باش تقول لي انا باش نكري من عندي فاش قام انا الارض ماهيش نتاعي جانفيستي انا بور à part le problème d'identité, ça ne nous appartient pas, ça ne nous ressemble pas, etc. Ce n'est pas toujours vrai. Femme, aussi, c'est une question de propriété foncière. معناها الدولة اللي قاعدة تجري بالطريقة هذه بان بالكاشف اليوم أنه ماهوش الحل الأمثل pour assurer une bonne gestion de ce ferme-là. Peut-être il faut trouver d'autres procédures, d'autres manières. Peut-être نرجعوا للcoopérative, mais d'une autre manière. في إيطاليا, ils ont trouvé certaines solutions où on a créé des coopératives qui l'agritourisme وغيرهم, et ils ont créé un autre vecteur économique qui est le tourisme avec l'agriculture bio, etc. هذا الكل malheureusement بالكاي تشارج الموجود il n'est pas facile وماهوش ممكن dans les domaines qui sont encore de la propriété de l'État. هذوما راهم زاد فما برشا مشاكل. انا ما نتصورش كان التونسي معناها هكا si c'était sa propriété à lui وعنده peut-être تصرف plus flexible que ça ou cahier de charge qui va lui permettre qu'il ne va pas investir. Je ne pense pas. Une remarque par rapport à l'identité. مين حكيت على ماهر ومين حكيو على l'identité. D'ailleurs ماهر تو كملت سؤالك راهو قاعد يجاوب عليه. L'identité هذاك هو مربط الفرس. L'identité ça reflète tout ce qui se passe من الاستقلال للتوا. Il reflète une stratégie de l'État, ça reflète une pensée de l'État, ça reflète une philosophie. معناها عندك حوايج قدامك كيفاش تتعامل معاهم. بورقيبه وقت خذا الحكم ما ننساوش زاده معناها قبل بني الفرنسيس فما برشا صورات نتاع بيات تهدموا اللي هما زاده تابعين التاريخ نتاعنا. ومن بعد زاده كيف بن علي كي جاء حاول زاده يفسخ الباتريموان واللي عملوا بورقيبه et ainsi de suite. يعني ديجا احنا على باز عندنا مشكله مع
stratification تاع l'histoire. معناها ديما اي واحد يجي يسخر روحه التاريخ باش يبدا معاه هو والسيفيليزاسيون باش تبدا معاه هو. alors qu'on est toujours dans la continuité. انا اللي يعجبني في الباتريمون هذا c'est que justement معناها ça touche la question de l'identité و ça nous تيتي حتى على التخمام نتاعنا وكل شيء. اسكو احنا شنو فينالمون؟ اسكو توانسه بركه عرب مسلمين حوايج اخرين فوالا. دونك هذا ça renvoie à des questions plus profondes. فهمت؟ لو فات اللي كيفاش نقول لك معناها on le reconnaît pas معناها باش تهدموا معناها مازلنا عندنا مشكله مع التاريخ نتاعنا. ديما نحكي على مصالحه نتاع توانسه مع تاريخهم باللي هو راه احنا بالي ما عندنا حتى مسؤوليه في اللي صار قبل ما نتولدوا هكا ولا. دونك احنا التاريخ نتاع البيع والاستعمار وبورقيبه وبن علي وحتى الثوره توا هذاك هو تاريخ معناها مانيش معناها ما شحال نقول معناها لازم يا با دو بارتي بري. تاريخ فماش ان جوجمون افير. صاروا حوايج بالباهي بالخايب. تونس تعداد دي بيريود باهيين تعداد دي بيريود خايبين. صاروا حوايج باهيين وحوايج خايبين. on n'a pas à juger, on l'assume كما هو. هذاك معناها احنا ce qu'on est اليوم احنا c'est la stratification et la superposition de tout ce qui s'est passé le 100 سنه التيلاني. donc c'est assumé كما هو. إذا كان نطرح السؤال si on veut exprimer notre identité, est-ce qu'il faut la refaire comme on le faisait au passé ولا لا؟ بالعكس يلزم نتقدموا ونتطوروا ونبنيوا عليه. يعني je pense هوني شوية الحلقة المفقودة يعني على الأقل في الكادر du patrimoine urbain bâti que ce soit معناها من les Romains حتى اليوم معناها parce que c'est une succession d'histoires. اللي احنا قاعدين نشوفوا فيه dans nos villes على الأقل tunisiennes il y a une sorte de يعني اللي بيقولوا لهم copier coller copy paste اللي قاعد يصير. يا اما ناس يعني deux mouvements. يا اما اللي يجي يقول لك لا انا je faire la table rase ou je refais de nouveau. وعلى الاخر لا انا je vais m'accrocher à la même chose, refaire de la même manière la même expression esthétique, parfois les mêmes techniques. هو نرجع العاطفه واش خاص كان ينجموا يعملوا تكنيكمون ce qui se faisait قبل. اما لكن لازم يكون في تطور. لكن لازم يتطور. Vas-y. Justement, donc est-ce que il faut reprendre de zéro ou alors reproduire de la même manière et refaire de la même chose? Et laquelle, si on va refaire de la même chose, on va être devant un problème d'ordre temporel. معناها si je vais concevoir un bâtiment de la même manière, de la même esthétique de ce qui se faisait avant, انا غدوه ولدي يجي قدام الباتيمون هذاك ما يعرفش عليه وقتاش تبنى. اسكو تبنى يا 50 ولا تبنى اليوم. donc on aura ce problème يعني ce vide dans l'histoire, dans notre histoire اللي ما نعرفوش شنو قاعد صاير. juste على حكايه le procédé de construction et les matériaux. انا je trouve que c'est ça le maillon faible les vaillants dans toutes les étapes. À la خاطر le jour où tu as عباد ينجموا يبنيوا avec des techniques et tu sais cette technique là je peux l'améliorer dans ce sens là. Je prends l'exemple de Kengoku, quand le Japon sûrement sauf radical. Il y a une certaine harmonie entre les nouvelles technologies, les nouveaux bâtiments et les procédés anciens, les starlofis, mais خرج منهم بنيات qui marquent leur temps. Ils sont maintenant là, mais تحسهم جايين du profond de la spiritualité japonaise. Et je trouve ça, il y a quelque chose qu'on est en train de perdre, le savoir-faire de ces gens-là. Le savoir-faire, qui peut être le bagage اللي احنا التولز اللي نستعملوهم pour
introduire le patrimoine dans le futur واللي هو اللي تعطيه لولادك ولادك باش ياخذوه معاهم. Donc ça reste, c'est la boucle qui تفكر على كل les étapes de l'histoire. معناتها كي انت عندك واحد حداد كيف faire quelque chose, tiens, je prends ça, je peux l'améliorer et je peux introduire une nouvelle technologie qui va s'adapter avec ça et ainsi de suite. Et je trouve que c'est ça ce qui معناتها احنا قعدنا برشا dans l'esthétique. Je fais les mêmes formes, le même plan, la même épaisseur des murs, et sans savoir pourquoi. Il y a des choses qui sont venues là, c'est à travers toute l'histoire. Ça a la solution un mur de moellon, voilà. Oui, عندك déjà. On doit se focaliser sur ça, voilà, c'est tout. Et si c'est un problème de gouvernance que tu viens aussi de poser à travers cette question de matériaux de construction très précise. D'ailleurs, عجبني كلام حتى في السيانس الأخرى رجعت وشفتها قبل ما نحكي معكم توا. Vous avez parlé de cette question de plan d'aménagement. Aussi Mahmoud قال on est en train de faire du zoning. C'est vrai, il faut arrêter de faire du zoning. يزينا. توا بدينا نفيقوا شوية. وبدينا نخمو في ces projets d'ensemble, des projets d'aménagement d'ensemble. معناتها un ensemble d'îlots, de bâtiments à revoir peut-être dans le cadre d'un travail sur l'existant, ou elle a même un travail sur le neuf, cette notion de cité nouvelle, etc. علاش نقول هذا pour chercher à ما نقولش centraliser mais qu'il y ait des plans de cohérence اللي احنا ما عندناش خاطر on n'a pas malheureusement لا في مخاخنا cette mentalité de cohérence ولا cohérence باش تجي راه بتضافر الناس الكل مع بعضهم que ce soit dans le même corps de métier ou l'ensemble des corps de métier الكل. وقت اللي يحكي هو l'expérience japonaise l'expérience japonaise معناها les bureaux d'études c'est des gouffres. معناها toutes les corps si Mahmoud يعرف sont intégrés dans les bureaux هذوما les architectes bien sûr par centaines, les ingénieurs jusqu'à l'entreprise même. Donc on peut concevoir plus ou moins quelque chose d'homogène, une opération d'ensemble اللي مهما كان الريزلtat باش تكون فيها une certaine homogénéité. هذاك علاش si on regarde توا كان نرجعوا للكيستيون مثلا du patrimoine 1920 اللي حكى عليها امين توا ناخذ le centre ville de Tunis. شنو هي المشكله في السنتر فيل دو تونس؟ comment on est en train توا de donner des permis de bâtir مثلا dans des nouvelles constructions في وسط le centre du 19 et 20e siècle de Tunis. قاعدين نعطيو كا بار كا. ساعات l'architecte ما يطلبوش حتى pour mettre les façades des bâtiments qui sont à côté. معناها يخدم هو بيده على ورقه بيضاء il n'est pas en train de penser de ce qui se passe. On n'est pas en train d'avoir une vision d'ensemble. أنا اش قلت à un certain moment tellement فدتني الحكايه. قلت لهم يا خويا أنا je fais partie je suis spécialiste du patrimoine. ونحب الباتريمون هذا. Eh ben, je suis prêt à être le premier à démolir ces bâtiments du 1920 à condition avec la loi IMR on veut vraiment démolir le centre-ville de Tunis. Les politiques pour le bien de certains promoteurs immobiliers, etc., qui veulent avoir des terrains فارغين في وسط تونس في شارع باريس وغيرها ويشيخوا في يومها. علاش؟ على خاطر توا ils sont à R+3 et R+4. وقت اللي هاي المعضلوين وانت حكيت على الزونين في البلان d'aménagement تلقاهم il y a la possibilité de faire du R+6 et du R+7. تيمو سي نورمال باش يخلي يمها تبرد. Donc, mais c'est tout à fait normal. أنا شو نقول لهم؟ نقول لهم يا خويا أنا je suis prêt à accepter cet acte de démolition على شرط أعطيوني بلاد un centre-ville جديد كيفاش باش يكون. أعطيوني de bel espace vert, un bel espace public. والبروموتور أعطيه يا خويا يعمل لي سال سينما، يعمل لي سال دو تياترو، يعمل لي un beau parking, un rez-de-chaussée très bien aménagé ونعطيه l'R+20 كي يحب. مي المشكله اللي توا وين يهد شو يعمل؟ يهد dans la même surface
كان R+3 باش يطلع R+6 و R+7. من بعد تراسينا les problèmes de parking, les problèmes d'évacuation des eaux usées, les problèmes de toute l'infrastructure qui va avec. معناها جينا عملنا حلينا مشكل وعملنا مشكل أخطر منه parce que on n'a pas une vision globale. On est en train, et ça c'est très grave, de traiter au cas par cas. والتريتمون دو كا بار كا نعرفوه في الاخر باش يوصل لكيلكو شوز ديتيروجين كيما كنت تحكي انت. كل واحد مطلع صندوق على روحه R+6 et c'est tout à fait normal le promoteur immobilier باش le beurre et l'argent du beurre et on a un paysage urbain et architectural catastrophique. مش هذا بركه هو مش l'esthétique اللي تطلع c'est cet encombrement. C'est cet encombrement. Malheureusement, on n'a pas de vision. توا بدينا هكا نخمو في الكاتوب حبوا يدخلوا les opérations d'ensemble. On est en train de voir, mais malheureusement ديما وين تدخل فيها السياسة معناها et les gens qui n'ont pas peut-être une certaine expérience dans le domaine, ils vont fuir vers les solutions sous la pression bien sûr de certains promoteurs immobiliers وهما حقهم. وهذا علاش نرجع توا لو بروبليم ستركتوريل. وهذا الكل علاش راجع كي انت اللي نحكي فيه هذا الكل معناها فيه en grande partie c'est de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, principalement de l'urbanisme et de l'architecture bien sûr. شكون يجري فيه؟ le département de l'urbanisme. تعرفوه الديبارتمون de l'urbanisme في وزارة التجهيز 3-4 من الناس يخدموا في لي بلان داميناجمون نتاع الجمهورية التونسية الكل يا ابو قلب. 370 بلدين. معناتها il est temps de créer un ministère de la ville. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que c'est normal? Eh bien, هذاك هو résultat. On a راهو c'est le résultat de ce système-là qui est très mal foutu. معناتها مو نحكيو بصراحه نفرقعوها. وقت اللي انا نخدم على دوسي جربه مشيتش ناخذ لي بلان داميناجمون على جربه نلقى لي دوكيومون اللي فما في بلديه ميتون اكثر من اللي موجودين في وزاره التجهيز. Est-ce que c'est normal? Donc il y a un problème de gouvernance d'ordre structurel qu'il faut ressaisir. Et وحنا الثème تاعنا اليوم entre le patrimoine et la ville de demain. À mon avis, il est temps de créer un département à l'appel de la ville. وخلي on réorganise un peu, on centralise un peu. Je suis contre cette centralisation هكا برشا, mais باش نجمو qu'on ait une vision d'ordre stratégique en matière d'aménagement de territoire et d'urbanisme. وهكا نجمو وقتها le volet patrimoine نعرف كيفاش نتصرفوا فيه. On peut faire معناتها l'inventaire nécessaire. تعرف اليوم ما عندناش inventaire. قبيله امين كان يحكي فيها معناها on n'a pas encore défini ce patrimoine. Pour le définir, d'abord, il faut l'inventorier. احنا ما عندناش inventaire كامل لليوم. ما عندناش. عندنا l'inventaire des monuments classés qui sont un millier ici. اما البقيه الكل le patrimoine de 1920 il n'est pas inventorié du tout. قاعدين معناتها توا نحاولوا, mais ça nécessite une autre structure pour gérer la ville et le patrimoine qui est une composante de la ville. Je voudrais bien واحد منهم يقول لنا شنو l'exemple qui a réussi dans le monde معناتها إذا كان عرضهم. L'intégration du patrimoine dans les villes du futur. Plusieurs exemples. L'exemple le plus واحد c'est Belize évidemment. معناها Belize مش هو l'intégration du patrimoine, c'est toute la gestion du patrimoine. على خاطر فهموا اللي معناها باريس son importance جايه من التاريخ نتاعها زاد. معناها اذا كان لو متر كاري غالي على الاخر على خاطر زاد كي تشري متر في باريس شريت لقشه من التاريخ نتاع البلاد. دونك بالنسبه لي فما باريس انا سي ان اكزومبل ا سيتي ومعناها سا رجوان عدنان على لا جيستيون دو تيريتوار. معناها ما فما حتى متر كاري ماهوش جيري. وإيفيدامون عندك برلين اللي il y a plusieurs monuments qui ont été réintégrés بعد الحرب في l'urbanisme جديد. Mais juste بكري فما une remarque la construction, la nouvelle construction ou les métiers du patrimoine. معناها شنو نحبوا نعملوا في البنيه الجديد؟ اسكو نرجعوا نعملوا كما قبل والا معناها نمشيو sur une direction جديده complètement ولا كيفاش؟ فما il y a eu des expériences quand même في تونس معناها يعملوا الكيف. جاك مارمي il a répondu
le mariage entre le moderne et le traditionnel. وخرج des bâtiments اللي تحس فيهم الروح التونسيه معناها الاركيتكتور التونسيه الخدمه على لي اسباس اوفير على الشمس على الفنتيلاسيون على برشا حوايج. احنا ايفيدامون اون توندونس اذا كان نحبوا نرجعوا نعملوا كيما قبل اون فا تومبي دون الكيتش فاسيلمون وذاك اش صار في المدينه تاع حمامات الجديد معناها خذينا دي زيليمون عاودنا ركبناهم. هذا كان يخدم معايا واحد يسميها هذا الاركيتكتور تاع والت ديزني معناها كي ديكور نتاع الويسترن معناها عندك كان الفساد هاي كان الفساد وبعد ساعات في الافلام الويسترن كتيح الفساد تلقى حد شيء التالي دونك اون ا توندونس ا تومبي دون الكيتش évidemment مانيش معناها en tant qu'architecte on n'est pas appelé باش نعاودوا نبنيو معناها كيما تبني 100 سنه التالي ماهوش بالنسبه لي تجيني ماهيش معقوله الحكايه حتى طرف لو كونتكست سي كومبليتمون ديفيرون. انت قلت كلمه بكري طياره على الاخر قلت مع دي باتيمون كي مارك لو ايبوك با جوستومون لازم معناها هي توت اون واحد معناها اون اركيتكتور دو سيرفو اللي تنجم تخرج دي باتيمون في تونس كي مارك لو ايبوك. شنو احنا اليوم كنا نعملوا ان كونسونطري تاع معناها تاع الكونتكست تاع تونس شنو الاركيتكتور تنجم تخرجها اليوم. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut poser la question. ما نجموش نعاودوا نبداو كيما قبل والا on se déconnecte complètement. فما il y a un juste milieu اللي هي plus fin معناها à trouver. هو justement هو le plus important c'est de rendre l'histoire tangible يعني l'histoire d'un bâtiment tangible à cette époque-là. يعني il faut alterner les structures déclinantes de manière à rendre leur histoire visible en tant qu'histoire, visible en tant qu'esthétique, visible en tant que caractère social même. Et احنا نعرفوا اللي chaque vie humaine معناها est unique يعني donc يعني personne ne peut prédire ce qu'elles seraient nos vies dans le futur, mais une chose mais elle comporte une certaine dualité historique au niveau de l'individu ou son éducation, ou elle au niveau collectif qui est de l'ordre du culturel. Et à mon avis, il faut faire un choix d'une part de continuité parce qu'une ville elle a un territoire en général, que ce soit dans la ville, dans la campagne, il est composé de différentes strates, de différentes couches. Il y a des couches très variées et très variables, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Donc, faire la table rase, ce n'est pas une solution, mais essayer, je pense, avec tout d'abord, vu la densité, il y a des opérations qui devront être un petit peu chirurgicales par moment. Okay. Il y a, comme a dit Adnan, il y a les opérations d'ensemble, cette question de vision, mais cette question de vision aussi, elle est un tout petit peu subjective parce qu'elle alterne beaucoup plus le côté politique. Et là où toujours il y a un combat entre l'architecte et le politique, c'est pas évident parce que généralement, on n'est pas dans la même longueur d'onde. Le politique, dans le sens d'Ima yas'a l'intikabat, avoir beaucoup plus de voix et tout ça. L'architecte, il pense beaucoup plus au côté social, au côté urbain, au côté un peu esthétique. Donc, à la fin, il n'y a pas une sorte de recette. قبل لا فا نحن يا محمود لو فوروم اللي كيما هكا معناتها peut-être un moyen pour justement مش نقول imposer mais donner des idées qui ont un poids réellement معناتها يكبر الفوروم هذايا ويتلموا les architectes parce que ce sont les premiers qui ont leur mot à dire dans cette problématique-là. La ville de demain en particulier, le patrimoine en fait partie bien sûr, pour donner une vision, pour revoir un peu les stratégies et يظهر لي ينجم يكون معناتها un moyen
pour pousser à trouver des solutions et à changer justement de procédure. انت قلت قبيليك يجب des exemples. Il y en a des exemples. Alors, تشوف في جربة مثلا quelques petites opérations qui sont magnifiques faites par des architectes, que ce soit tunisiens ou étrangers, et puis on le parle. Mais le problème, c'est justement il y a une absence de cette vision d'ensemble. كل واحد في تركيبته عمل حاجة حلوة et tout ce qu'il y a entre, il n'y a pas de cohérence. وهذا يخلق en même temps un paysage parfois déstructuré, parfois hétérogène, وحتى des problèmes sociaux et socioculturels راهو يتخلقوا بطبيعة الوضعية هذه. Donc هذاك علاش نرجع ديما معناتها les opérations une vision d'ensemble معناها يتنجم تكون اليمان مش يكون واحد بركه باش يكون عنده فيزيون سي ان جروب كيما الفوروم هذايا اللي بنوا اون فيزيون دونسومبل بور جوستومون imaginer la ville de demain, mieux gérer le patrimoine, trouver des solutions juridiques en matière de cahier de charge, de code, etc. pour justement mettre en exécution ces idées. نحن في تونس يظل on a je sais pas est-ce qu'on a la chance والا لا مال شانس ما نعرفش وانه تحت كل متر تراب يا كلكو شوز والحاجه القويه ياسر سي كو une grande concentration des sites archéologiques dans les endroits les plus pauvres وناخذك العباره اللي plus مهمشه هذيك واليوم بالنسبه لي هو انت فسر لي كيفاش واحد مش لاقي بالشكل بجنب قصر كانت فيه جواري ورومان وينقزوا وعنب وتجري فهمتني ولا وهو مشكلته الوحيده كيف يمشي يدبر فاس ويدخل على ابوه يدقدق ويلقاش حاجه alors que اليوم لا ريشيس هو مش الشيء اللي تحت الحجر اللي يلوج عليه السيد هذاك هو الحجر بيدو كيفاش اليوم انت راه tu prends la route راهو كل 20 كيلومتر في تونس pratiquement il y a quelque chose qui est apparent فهمتني هذا c'est un fond économique énorme احنا نحكيو بزنس هكا هو c'est un fond نتاع خدمه كي terrible c'est d'ailleurs حاجه كي بارادوكسال التاريخ راهو ينصفنا في اللحظه هذه المعمرين الفرنسيس كي جاو بناو لي باتيمون نتاعهم يا اما سور دي سيت هيستوريك يا اما بعد دي سيت هيستوريك بور دي ريزون توت بيترا ساعات باش يهزوا طرف حجر في برنامج التوطين نتاع السوسونت تحطوا المدن الجديده والقرى الجديده والملاجئ بجنب الفيلا معناها الديار هذيا نتاع والفيرمات نتاع المعمرين وفوق لي سيت هيستوريك اونتر بارتي اليوم راهو كل حاجه غاديك سي ان فون d'investissement كبير sauf que à un certain moment il faut que tout le monde s'y mette شوف هوني امين هوني راهو نرجع للحكايه الاولانيه على حكايه ليدونتيتي لازم une sorte de création et d'imagination il faut de nouveaux modes opératoires في يعني au niveau de la programmation انت اليوم مثلا ناخذ الكوليزي نتاع الجم كوليزي الجم قداش يبدا مسكر في العام قداش 4 موا 5 موا مسكر يخدم كان في الصيف بوغ لي كونسير ولا يجي يخدم لي فيزيت كل يوم كل يوم شنو قداش يدخل 10000 في النهار 100000 في النهار اسكو سي سوفيزون للمانتونونس والاوبيراسيون اي تو سا يجي يقول انا غدا نحب نعمل فيه 12 باتينوار وانت تشوف تقوم الطامه والعام مثلا يجي يقول نعمل فيه ان بروجي فو جوست تمبوريرمون في البيريود اللي يبدا فيه مسكر ما يبداش فما عليه هذاك C'est ce genre de projet s'ils sont bien fondés. نعم انا معناها d'un point حتى من الاول معناها كان فلسفته واضحه. الاداره ما تخليكش الاداره ما يا ولدي مش مشكله لا هو نحن نخلصوا في هذه الحكايه كلها سكو ديجا باش ندغدوا هالاداره ولا juste pour conclure راهي معناها ندوروا راهي c'est une question de volonté politique. Comment tu considères le patrimoine نتاعك? Est-ce que c'est un fardeau ou est-ce que c'est un moteur économique?
اذا كان سي سي ان فاردو ماكش باش تخرج منها. واذا كان باش نقعدوا كل مره نعملوا حفريات يتكلفوا برشا فلوس وتعمل ريستوراسيون جوست باش تعمل ريستوراسيون وتعمل ميوزي وما عندكش المود دو جيستيون نتاعو مانيش باش نخرج منها. اذا كان باغ كونتر تقول تيان عندي ان بوتونسيال كما قال امين كل 20 كيلومتر في تونس تحفر فما حاجه. Donc, si on a cette vision globale, si on a cette notion le patrimoine, يخرج من divertissement يولي un moteur économique وكل شيء نجموا نحكموا في حوايج plus développés par la suite. هذا هو.